हेलो हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ओडिया माँ ब्लॉग्स टू गुड मॉर्निंग सांग मैंने केमती अच्छा जय जगन्नाथ समस्ते भलरे थांतु सांग मैंने मुझे घर ओलाओली कर सब कम साथ के आसली आज मंगलवार लास्ट समस्ते हिंगुला पाली कर पाली कर हिंगुला यात्रा तो आज लास्ट खाली भोग देवी मोर आज उपवास ना सब मंगलवार तो एमती अरुआ खाए आज खाइबी तो से पोछा पोछी सब करदे गैस स्टैंड गैस पाख सब परिष्कार करके आसली आ मुझे चा करके नहीं आसी चा टे करके नहीं आसी पीदेवी आज मुझे चा करके नहीं आसी मु अधिका क्षीर बा अमूल अधिका दिएनी जी साधारण भाव देले टेस्ट आसो से दिए अदा गोलमरीच देकी मु चाटा करे सका केवल मोर भॉइसटा खोल बॉडी के उषुम आसिले भल लगे से मु सका पी दूची आगुरी टे लेट्रे पीऊली टिफिन खाइला पर किंतु एबे जल्दी पी दूची मु मासे देढ़ देखु सांग मैंने मु सका सब काम तो सारी देके आसली आउ टिके एडिटिंग भी करदेली तापर एबे मुंड कुंडे दबा मोर तो चुट्टी नहीं सांग मैंने बहुत कम चुट्टी आ मुंड कुंडेबा कौन देखेबी काली राति रे मुंड एमती बिंधा है गैस हो राशि तेल टिके घसीदेली मुंडरे टिके राशि तेल घसी देछि एबे एमती खाली कुंडे दौची आगुरी बहुत फैशन करूली एते फैशन करूँ जे मत गाली शुणा पड़ूला एबे सुस्थ नहीं देह बहुत खराब है एज जहाँ जति एमती एते बाधक नुहे किंतु रोगटा बाधक साजुची खाली एमती टिके करदे सब बेले बाहर को गले भी सेमतिका आउ ठीक से मुंड कुंड यार नहीं खाली बाहर को गले शैम्पू टिके करुच्ची एक्स्ट्रा जिनस से नहले आउ किछि नहीं एमतिका ही मु कुंडे पलाऊँ एबे क्लिप लगेदेवी आगो आगो देखु मु कौन करुच्ची सांग मैंने देखु एबे क्लिप लगेदबा गला पानाटा भी रखीदबा चुट्टी सांग मैंने मुझे सब एमती घरे सब मैंने गोटे कि जेकोसी गोटे खोल यहाँ सुपर भास मतलब सब खोल भर्ती करके रखिदिए तापर फिंगे एमती सब न झाड़िले जो चुट्टी लगी तापर चलिकी जीवी किचन को जुआड़े हेले चुट्टी सब खसब से खोल सब भर्ती करदिए देखु आगु आगु मुझे जहाँ कर हाँ देखु सांग मैंने आसीगले पिला माने से चैनल से मानक देखई एमानकु तो से चैनल तो मोर चलीगला बहुत मन दुख लगे ठीक अच्छे पुणी नुआ चैनल स्टार्ट हो गला पिला माने पुणी आसीगले वेलकम पिला मानकु आउ तुम ए छुट्टी है ना छुट्टी रे आई घर को आसब मजा मस्ती पुणी हम पुणी मजा मस्ती वीडियो छाड़वा चैनल रे पकेबा पुणी मजा मस्ती वीडियो एमाने साइकिल चलेबे खेलिबे तो से डाकुचंती आम कुकुर कामुड़ीदेव आम टे जगिले आम खेलू तापर टिके मंगला पूजा देखा जी पिला माने देखंतु ये है गुडली आउ मुनमुन तुम ना तमें निजे कह आड़िके आस आड़िके आस टिके देखंतु से माने केते खुशी जने गुडली जने मुनमुन देखते से केते खुशी है कहते आ पुणी आसला आम मजा मस्ती करवा आज जाइकी मंगला दर्शन करके पलि आस है बाय करते फ्रेंड्स आज तो कौ माने मंगलवार भी करिसेंती मु तो एमती सब मंगलवार अरुआ खाए तेणु मोर आज से पलैला मोर आरपाली पूजाटा सरी जाइए आज भोग भी देइथिली पंथी पूजा समस्त करुले भोग करने बोहू जाइला मुंडिया मारिकी दीप बसैकी प्रणाम करके सब भोग देकी पुणी भोग नहीं भी आसला पणा नहीं कि आसी आगो मैंने आज लास्ट पाली पिठा कर पूजा करमको भी देती पिठा भोग पूजा जमती कि मो वीडियो रे आनी
ଆଉ ଏବେ ଭୋଗ ତ ପାଇଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଥିଲି, ମୁଣ୍ଡ ତ ଶୁଖିନି, ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିଗଲେ କିଛି କ୍ଲିପ୍ ଫ୍ଲିପ୍ ଲଗେଇବି କି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଲଗେଇବି, ଯାହା ଲଗେଇବି। ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ଆଜି ମଙ୍ଗଳା ପୂଜାକୁ କାହିଁକି ନା ହଜବେଣ୍ଡ ଆଜି ଆସୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ତ ସାନ୍ତ୍ରାପୁର ଛକରେ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲେ, ତ ଟ୍ରକ୍ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା, ପଡ଼ିଗଲେ। କିଛି ହେଇନି, ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଯାହା, ଖାଲି କିଛି ବି ଆଉ ହେଇନି। ଯାହା ହଉ ରକ୍ଷା ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଫୋନ୍ କଲେ, ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ପରିବାପତ୍ର ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ଜିନିଷ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ଼୍। ଲାଗୁନି ମୋତେ ଟିକେ ମନଟା। ମୋର ବି ଆଜି BP ମେଡ଼ିସିନଟା ସରିଯାଇଛି, ଆସିନି। ମୁଁ ଆଜି BP ମେଡ଼ିସିନ ଯାଇକି ଉପରବେଳା ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ତଳେ ବସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ବୋଟଲ ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ସବୁ ପନ୍ଥେଇ ପୂଜା ମଙ୍ଗଳା ପୂଜାରେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋଗ ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବୋହୂ ନେଇକି ଆସିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ। ନଡ଼ିଆ ବସେଇଥିଲି, ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ। ଏବେ ଆହୁରି ବି ଅଛି। ଏଇଟା ସବୁଟା ସୋରିଷ ବଟା ଦିଆ ହେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା କରିଛି। ଭାତ ଆଜି ସବୁ ବୋହୂ ବନେଇଛି। କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ କରିଛି, ତାପରେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଡାଲମା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଉଛନ୍ତି ରୁଟି। ଆମେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଦେଇଦେଇଛୁ, ମଟର ସିଝା ତା ଦେହରେ ମିକ୍ସଚର ପକେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରୁଟି, ଡାଲମା, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଖାଇଦେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ରୁଟି, ଡାଲମା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଖାଇଲି। ଜୁଆଣି ଟିକେ ପାଟିରେ ପକେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଡାଲମା ବାସିରେ ଖାଇପାରେନି। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଫୋପାଡ଼ିବାନି ତ, ରନ୍ଧା ହେଇଛି। ସରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଉଛି, ଟିକେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସବୁ ତ ଖାଇପାରିବିନି, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଖାଇକି ଟିକେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ସେଥିପାଇଁ ଖାଇପାରିଲିନି ବୋଲି ଗୋଟେ ରୁଟି ଖାଇଲି, କାହିଁକିନା ଡାଲମା ସହିତ ସବୁ ରୁଟି ଖାଇଥିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିନଥାନ୍ତା, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ରାତି ବି ଆସି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ଆଜି ବି ଆଉ ଏଡ଼ିଟିଂ କାମ କରିପାରିବିନି, କାଲି ସକାଳୁ କରିବି। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।